नमस्कार तुमकां एनकाउंटर अनकट कार्यावळी लायव्ह आसा अनकट आसा ताका लागून एखादे वेळ मिस्टेक्स जावपाक शकता आवाजाचो प्रॉब्लेम जावपाक शकता सो लागीं येवन उलोवचें पडटलें खूब फावटी काल आमी तुमकां सांगिल्लें की 9 शार्प आमच्या फेसबुकाचेर येवन पळयात आमी लायव्ह हाडटले युनीक प्रोटेस्ट बाय गोवा फॉरवर्ड पार्टी 3 ऑफ द MLAs ऑफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी. जशें तुमी जाणा आयच्यान असेंब्ली सेशन सुरू जाता 2 दिसांचें असेंब्ली सेशन सुरू जाता आनी तातूंत वेगवेगळे विशय येतले. आमी पयल्या युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून जे असेंब्लीन फाटले फावटी आमी पळयले ते हे फावटी वेगळे चित्र आसतले कारण गोवा फॉरवर्डाचे आनी काँग्रेसीचे जमना. रोहन खंवटे सध्या न्यूट्रल रावला तांणी सांगना की आपूण काँग्रेसी वटेन आसा गोवा फॉरवर्ड वटेन आसा ते आनी खंयचे वटेन आसा. सो अशा वेळाचेर गोवा फॉरवर्ड पार्टी एक टीम म्हणून आपूण फुडें सरता आनी हांगाच्यान प्रोटेस्ट सुरू जातलो. आमी सध्या आसा मडगांवच्या बस स्टँडाचेर आनी हांगच्यान गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे 3 आमदार बसीन ट्रॅव्हल करतले. आमी तांच्या वांगडा ट्रॅव्हल करतले आनी तांकां विचारतले वेगवेगळ्यो गोश्टी तांचे कन्विनियन्साच्यो न्ही जाल्यार आमकां जे जाणा घेवपाक ताचे खातीर कारण सध्या एक भायर वावडी चल्ल्या किंवा बातमी चल्ल्या की गोवा फॉरवर्ड पक्ष TMC मर्ज करता TMCक सपोर्ट करता ताचे विशीं उलयतले म्हारगाये विशीं उलयतले बस ट्रॅव्हला विशीं उलयतले हो अनकट आशिल्ल्या कारणान घडये खुबशे हिचीस आसपाक शकता वॉयस तेन्ना माफ करा ते आमी सगळे हें करूं शकना आनी म्हाजे बरोबर आमचो कॅमेरामॅन प्रसाद देशपांडे फ्रॉम www.goaviolent.com तोय म्हाजे बरोबर ट्रॅव्हल करता. आमी सद्या मडगांव आसा बस स्टँडाचेर आनी आमी वाट पळयता विजय सरदेसाय स्वता येवन लायनीन उबे रावतले. तांचे बरोबर जयेश साळगांवकरूय आसा आनी विनोद पालेकरूय आसा. आनी म्हणटाले की विनोद पालेकर गोवा फॉरवर्ड पक्षा पासून मातसो पयस गेला ताजे विशयी विचारतले आनी हें करतले. जर म्हाजे बरोबर येयात सद्या मडगांव बस स्टँडार. आज गोंयान देशान फ्युअल पेट्रोल डिझल पर कॉमन मॅन मोर एक्सपेन्सिव्ह एविएशन फ्युअल आयच्या सकाळच्या फिगर अशी म्हारगाय जेन्ना येता तेन्ना एक सिग्नल प्रोटेस्ट दाखोवचोच पडटा कित्याक हें डबल इंजिनाचो फेल्युअर हो डबल इंजिनाचो फेल्युअर म्हणल्यार BJP हॅज फेल्ड सेंटर एंड स्टेट वी हॅव टू लॉज अबाउट So this is a protest. This is 100%. लोक बैलगाडयो घेऊन येतात चलत वतात. This is the thing of the future, electric. इलेक्ट्रिक बसीन वतात. ओके वेट टिंबायणी आमचे तांच्या आम्ही तांच्या बरोबर ट्रॅव्हल करतले आमच्या बरोबर असतले जयेश साळगांवकर डबल सीट सरकार ओके सो सध्या आमी बस सुरू जावची आसा ही इलेक्ट्रीक. बिफोर वी स्टार्ट आय थिंक सर देव बरें करूं हांव मनीस बेताळाचो गांव रामकृष्णा गांव त्या खातीर बरें जाता. हांव येतलो हांगा म्हळ्यार हाका येतलो न्ही दसऱ्याक येतलो. तुमी हांगा बसा कित्याक बसा एक्चुअली वील स्टार्ट फ्रॉम यू हांगा इलेक्ट्रीक बसींतल्यान प्रोटेस्ट करता
आनी एका वटेन म्हारगाय म्हणटा हांगा टिकेटूय मातशी म्हारग आसता इलेक्ट्रीक बसीची. एक म्हणल्यार इलेक्ट्रीक बसी इंट्रोड्यूस केल्ल्यो बाब मनोहर पर्रीकार. वी ऑल्सो वॉन्ट टू praise this noteworthy contribution to introducing electric buses. Electric form of transport is less burning of fossil fuels, is to discourage burning of fossil fuels, which is the need of the hour. गोंयांत आमचे सैम राखप हें म्हाका दिसता आमची सगळ्यांची प्रायोरिटी आसपाची गरज आनी ताजे खातीर इलेक्ट्रीक व्हेहिकल्स वापरप हॅज टू बी द थिंग ऑफ द फ्युचर. निलेश कामरान as Minister for Non-Conventional Energy, he has also declared several measures, but which have not actually been put to, have only been announcements, just like good pre-election announcements. अजून मेरेन ज्यो इलेक्ट्रीक व्हेहिकलांक सबसिडी येवंक जाय, पब्लीक इलेक्ट्रीक ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट जावंक जाय, आनी पडंग जमीन जी आहा शेतकऱ्यांची तांकां सोलर फार्म करपाक जी स्कीम तांणी अनावन्स केल्या ताजे अजून डिटेल्स आनी फंक्शनॅलिटी अजून स्टार्ट जावंक ना. डिटेल्स ऑफ दॅट स्कीम वेदर इट इज फंक्शनल हें जावंक ना. हें जावपाक जाय. दीस इज ऑल्सो आवर ट्रॅवल बाय दीस इज टू डिमांड. बट लार्जली इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम कोल आनी सद्या आमी पळयला कोलाची शॉर्टेज जाल्या वचत ते ब्लॅकआउट स्टार्ट जाला. दॅट इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट. सो द पॉयंट इज दॅट कोल जेन्ना आमी म्हणटात coal is being brought from there. Mostly it is being brought from Indonesia. And this coal has to be burnt in India to create the electricity we require. Kenna ashay asta where a coal block in Chhattisgarh or Jharkhand is allotted to a state government. State government allows this block to be used for given to an MDO, which is a developer of that mine. Consultant basically. No, consultant decides the MDO. MDO is the developer of that coal mine. And he does a PPP in which money comes to the state. Last time I checked calculation प्रमाणे, I'll give you the exact figures. आमचो जो हो कोल ब्लॉक आमकां अलॉट जाला आज ताजेर प्रश्नूय आसा असेंब्लीत. ह्या कोल ब्लॉकाचेर कोल ब्लॉकाचेर एक कोल ब्लॉकाचेर 1544 कोटी 1544 कोटी सरकाराक फायदो जावपाक आशिल्लो हें सरकारान सांगलें. 1544 crores. वो हे फिगराचे म्हणून हांव म्हणटालो 1000 कोटीचे स्कॅम when they gave the consultant on nomination basis. The hurry was to develop and to give it to an MDO. Today this has lapsed because the government is busy counting trips of iron ore. आज असा which Adani is bringing. आज असा असेंब्ली नोय Assembly आसा हो. तुमचे कडेन येता मातशे फाटल्यान वचून लोकांक विचारता वेदर दे ऑल्सो एडमीट एग्री टू वॉट यू हॅव बीन सेईंग. एक म्हारगाय म्हणून विशय काडला आनी हांगा एमएलए सगळे ट्रॅव्हल करतात तुमचे कडेन. म्हारगायन खरेंच अफेक्ट जाला हें सच्चेच जालें तुमचे कडेन. चालक व्हेरी गुड क्वेश्चन. आजपर्यंत कोणी आहे का विचारपाक बसीन तरी होता आसता लोकांनी सारको तुमकां. बसीन तेणी आदवज ते लोक गांवून उरल्यात कोणा कडेन उलोवपाक हिंमत ना. सो इट बिकम व्हेरी डिफिकल्ट टू सर्वायव फॉर पीपल स्पेशली जे कोण मिडल क्लास सामके म्हणजे सामके गांवून सामके काबार जातात आनी इतली म्हारगाय वाडल्यार जगपाकूच लोकांनी. सो म्हारगायेचो मोठो मुद्दो ह्या फावटी इलेक्शनाक नो एंड फॉर इट. नो एंड. समबडी हॅज टू बी व्हेरी सिरियस आनी आमचे आम जनता जे आसा विचार करपाक म्हारगायेचेर. म्हारगाय पूण म्हारगाय पयलीं पासून आसा न्ही वाडत आसा. वाट करता दिसान दिसा रेट वाडणी कशी जाल्या. पेट्रोल जालां भाजी जालां. एक पेट्रोल वाडप म्हणजे सगळ्यांच वाडटा. परिकार सरांनी तेन्ना म्हणलेलें आमी करता देवयले सगळें केलें बरें आसा. बट वन्स परिकार नो मोर सगळें जाय तशें आपल्याक करपाक लागले. कोण कोणूच ना.
ओके So आम्ही you have to think very seriously about it. आणि बारीक मनीस असंच ना थिएटरला ना तांकां तकली वयर काडून पळोवपाक आतां ना येना ओके जॉब्स ना हे ना देर आर सो मेनी इश्यूज गाडी आता एक खड्डे आसा एक मेंबर पासून आसचे ना खड्डे तुम्ही पळयत न्ही कोणाक पडून गेला खंयच्या रस्त्यार वता बरोबर एक्सिडेंट कितले आसा टू व्हिलर धुकलो कितले आसा तेंचो जीव वता कोणाक पडून गेला तांचे जिवाचे कोणा म्हणतच ना न्ही चल. ते समज तांचे लागली न्ही देन दे वूड हॅव बीन व्हेरी सिरियस एक तारखेपासून खड्डे आसचे ना म्हणटा ते आतां खरें आसना काय देन वी सी लिटरली आसचे ना लोकांक इज डिफरंट आनी करतले ते डिफरंट 2 तारखेक सी मेळून नो वी हॅव टू प्रीच इट यू शुड ओके नॉट बी ओनली सेईंग अशी करूं काय तुम्ही फक्त उलयता तुमकां तत्व येना ती फक्त कानान घुसत रावता ओके आम्ही पुढे वचूया परत गो बॅक आणि थँक्यू व्हेरी मच अजय ड्रायव्हर आणि हांव तुमकां उलोवपाक जाय हांगा वॉलेंट्री लोक उलोवपाक सोदता सो सध्या खड्ड्यांतल्यान गाडी भायर सरता 1 नोव्हेंबरा नंतर हे जावचे ना त्रास होपफुली जर उतरपाक जाल्यार तुमी तुमकां उलोवपाक जाय आशिल्लें हय मातशें टर्न जाय आमचें कारण हां बसून उलयल्यात तुमी एक सेकंड हां ओके हय एक्च्युली न्हू म्हाका जायतो टायम जाय आशिल्लो हें उलोवपाक कित्याक इतली म्हारगाय वाडल्या आम जनताच्यान आनी सर्वायव करपाक जायना इतली वाडल्या आनी 11,000 दितात 2,000 दितात ते 2,000 कित्याक पावता गे आम आदमी आं एक हाऊसवायफाक 2,000 म्हळ्यार कांयच उपेग ना कांदो जाला 80 रुपीज किलो टमाट जाला 60 रुपयान किलो or gas cylinder आमी अडेचशी this comes forward then only people लोकांक दिसतलें कितें बाबा आमच्यांनी हितून सर्वायव करूंक जाता म्हणून तुजे बरोबर आमदारूय ट्रॅव्हल करता ह्या बसीन सो हाय सर हाव आर यू हो आमचा फातोड्डेच आमदार तो हां ओके ओके सो बॅक टू पॉलिटिक्स तरी जयेशा कडेन कितें चल्लां सध्या साळगांव रस्ते हॉटमिक्स जाले सो यू शूड बी थँकफूल टू चीफ मिनिस्टर की तुजे रस्ते ताणें हॉटमिक्स केले म्हणून हां थ्री एसेन्शियल्स रस्ते लायट उदक जेका साळगांव अजून वंचीत आसा साळगांव अशें म्हणटा की इट्स द एंड कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे इट्स अ नॉर्थ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी लास्टाक अशें म्हणजे वी आर द टेल एंड म्हणटा विथ रिगार्ड टू इलेक्ट्रिसिटी विथ रिगार्ड टू वॉटर आनी रस्ते सामके खराब आसता तुम्ही पळयता यू हॅव डन सम इंटरव्यूज आनी तुमी एकदम रस्त्यांच्यान आपलो कॅमेरा घालता हय आतांय घालतालो कॅमेरा कॅमेरा म्हणून तुवें म्हटलेलें बट दोज रोड्स आर ऑलरेडी स्टार्टेड आनी आय हॅव डन फेज वायज डेव्हलपमेंट क्रेडीट मायकलाक ताजें ट्युरिझम सर्कीट करता म्हणटा तो आनी ताका लागून रस्ते केले म्हणटा ट्युरिझम सर्कीट पयलीं आसलो रोड तो वीच वॉज कॅन्सल्ड देन वी मूव्ड अनदर फायल आनी तितून केला मायकलाचो एक मोड आसा भितर ना अशें न्हू पण एंटायर एफर्ट्स इज बीन पूट बाय माय टीम बाय माय सेल्फ तूं फायल घेवन भोंवतालो म्हूण आयकलें एक्झॅक्टली फायल घेवन म्हाका प्रत्येक फावटी जेन्ना सीएमाच्या दारान पावता तेन्ना म्हाका मिडिया विचारताले सीएमा कडेन कित्याक मेळपाक येयला लोक मागीर आनी कितें धरताले तूं सीएमा आनी करताले म्हाका तेंच म्हणपाक जाय लोकांनी आतां प्रेसान सुद्दां म्हाका ऑपोजीट क्वेश्चन विचारपाक जाय क्रेडीट दिवपाक जाय की जंपींग फ्रॉग्स आनी कितें म्हणटाले पळय क्रेडीट शूड बी गिवन टू अस दॅट वी स्टक टुगेदर सगळें बरोबर रावले सो तूं वता ती फायल घेवन वतालो पार्टी जॉयन जावपाक विदाउट फायल पण हांव लिटरली क्लर्काच्या फुड्यान वचून बसता क्लर्क जो क्लॅरिकल डीलिंग हँड आसता पळय ताच्या फुड्यान वचून बसता आनी फायल्स क्लियर करून घेता अनलेस अंटील तशें काम जायना फायल बेश्टेच नॉर्थ गोवान म्हाजे रिपोर्ट्स येना की द सालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसी लीड्स इन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे द करंट गोईंग वर्क्स बेश्टे जायना ते सो वी हॅव टू गो अँड सिट मीट एव्हरी वन हू इज देर इन द लाईन गेट ऑल दीस वर्क्स डन आता रोड्स जाले इलेक्ट्रिसिटीच्या तितून आमी खूब फुडें सरले म्हणजे चेंजींग सम 22 अपग्रेडिंग 22 ट्रान्सफॉर्मर्स नवीन ट्रान्सफॉर्मर्स 7 नवीन ट्रान्सफॉर्मर्स एरियल बंच केबल अंडरग्राउंड केबलिंग 700 सुमार नवे पोल्स म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चराक आमी रेडी आसा सो इफ यू आर गिवन पावर टू सबस्टेशन कम्स देन वी आर रेडी फॉर इट आता बायफोकेशन नवे चाललेले आसा
बायफोकेशन सक्सेसफुली जाले जाल्यार फॉर नेक्स्ट 20-30 years वी नॉट हॅव प्रॉब्लम बिसायड सबस्टेशन आमून ओके सो साळगांवचे प्रश्न सॉल्व जायत आयले आता हय ओके फक्त उदकाचो अजून आमकां सगळेता सो नेक्स्ट टाइम MLA मत मागपा वता तेन्ना तुका इशू ना सांगपाक आपण कित्या खातीर मत आय हॅव माग फुलफिल्ड ऑल द प्रॉमिसेस म्हणून मत माग I have fulfilled all the promises. Actually, I have promises which people have demanded. माझ्या मॅनिफेस्टोन आम्ही कांयच घालून नसलेले मॅनिफेस्टोन फक्त म्हटलेले की माय फॅमिली वील नेवर बी इन्वॉल्ड इन पॉलिटिक्स आनीक घराणेशाही आमच्या इकडून जावची ना आनीक पीपल ऑफ सालिगांव वील फील प्राऊड ऑफ देअर MLA or not being indulged into any activities which will bring shame to the people of Saligao. इन्क्लुडिंग करप्शन करप्शन म्हणा कसले एलिगेशन म्हणा in all these fronts I've seen to it की Saligao people feel proud of the MLA. ओके आजे कडेन आमचे शिवोलेचे आमदार मदीं रुमर्स चलताले की विजया पासून मातशें पयस वता म्हणून आतां सामकेच लागीं बसलेले दिश्टी पडटा हे अशें थोड्या जाणांक दिसता तेका कितें करया हे तर सदांच आसतलें कोण तेका हां मदींच कोण कितें मोठ्यान उलोवपा पडटलें हांगा कारण वॉयसाक प्रॉब्लेम जाता मदींच कोण कितें उठयता तेका कितें करया सो ह्याचे प्रश्न सॉल्व जाले तुमच्या मतदारसंघाचे चडशे आतां तो एकच जो मारना शिवोली रोडाक मारना टू शिवोली वता हो एक आतां गेली 3 वर्सां शिवोली ताका हॉटमिक्साचें परमिशन बी दिल्लें आसा आनी तत्कालीन मुख्यमंत्री बाब मनोहर पर्रीकर हाज्या कार्यकाळांत ताणें म्हाका जवळ जवळ 80 कोटीचे रोड्साचे प्रकल्प प्रिन्सिपल हे दिल्ले सँक्शन त्या नंतर ते आतां पर्यंत आमी फेज वायज थोडे करत हाडले आनी आतां एकच जो रोड आसा मारना रोड म्हणटा तो तिलारीच्या प्रोजेक्टाक लागून फाटीं उरलो तो तिलारीचो प्रोजेक्ट आज उदकाची इतकी कमतरता आसा आनी अशा वेळार तिलारीचो प्रकल्प म्हणजे वरदान आसा आनी अशा वेळार जेन्ना आमी ते रस्ते खोदून ती पायप व्हडली ती घातली थंयसर आनी अशीं अनेक कामां आमी मार्गाक लायिल्लीं आसा पूण ती कामां करता आसतना कांय गोश्टी ह्यो आमकां सहन करच्योच पडटा तो जो रोड आसा तो आतां आमी 20 तारखेर हॉटमिक्सिंग करता आनी तो एकच रोड म्हाका त्रासदायक आसा लोकांची मातशे लोक टिका बेजार जाता आसा. म्हाजेर पण आतां 20 तारखेक आमी तो हॉटमिक्स करपाक घेता आनी बाकीचे तर सगळे रोड आमचे जवळ जवळ जाल्ले आसा अंडरग्रावंड केबलिंग तेही 7 कोटीचे हालींच हांवें हॉटमिक्सिंग तो जाल्लो हॉटमिक्सिंग पण परत थंय रस्ते खोदल्या कारणान अंडरग्रावंड केबलिंग बी जालें ताका लागून तोय आतां हॉटमिक्स करपाक आमी प्रपोजल हाडलेलें आसा आनी अशे तरेच्यो चडशीं कामां आमची शिवोलेन जाल्लीं आसा शिवोली म्हणटा हाजे पयलीं म्हाका दिसता कांयच जावंक नासलीं कामां इतके वर्साचो जर इतिहास काडून पळयलो तुमी जाल्यार एकदम दुर्दशा जाल्ली भाजपान तुमच्या टेन्युरान काम केलें आपल्या टेन्युरान काम करूं नाका सांगा तें अशेंच न्ही तें किंवा त्या मतदारसंघाचो आमदार पयशे आसलो अशें म्हाका दिसता सध्या भाजपा भरपूर ते भाजपा वर्सीस भाजपा चल्ल्या तुमकां फायदो नुकसान रिएक्शन कितें दोगांक हांवें पयलींच म्हणलां दोगांच्या मांडण्यात तिसऱ्याचा लाभ तर अशी जातलो. परिस्थिती आसा ती आतां ओके परत विजय बाब तुमचे कडेन पयलीं म्हणजे सिंबॉलीक ती कॅम्पेन चला चल या फुडें म्हणून बस बीस म्हटले मस्ट बी पार्ट ऑफ युअर कॅम्पेन Going forward, the दोन वस्तू आहा टुडे द fuel, petrol and diesel are costing 30% more than aviation fuel. मार्गाय अगेन मार्गाचा मेन इशू नाही 30% कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज मोर देन एविएशन फ्युअल म्हणजे विमानान घालता ते पेट्रोल इज चिपर देन द पेट्रोल दॅट वी गेट हियर आज पळय इन मुंबई डिझल कम्स फॉर 102 रुपीज वेल इन दिल्ली इट कॉस्ट 94 म्हणजे बेसिकली हायेस्ट रेट आहा आणि अशें हातून इंटरनॅशनल बेंचमार्क ब्रँड जेन्ना हाय आहा जेन्ना लो आशिल्ले तेन्नाय प्रायस वाडीत आशिल्लो सो
So price rise you are attributing it to state government or central No, government? I'm attributing to the central government, and central government has talked about double engine. Earlier, the Home Minister came. He said, "This is the success of the double engine Sarkar. This is the failure of the double engine." So even Sarkar." if it no, I will tell you. You make me chief minister. I will bring 20% decrease in prices of fuel in Goa. वेटाचेर हे करचे पडले तुमकां. करचें पडलें मागीर कित्याक करप ना कर जे ज्यो मायनी मायनरांच्या हातान आसा सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्ली आहा मरे दॅट हॅज टू बी द पिपल्स वेल्थ मायनी हातान घे आनी पेट्रोल सवाय करून दी सर्वसामान्याक फायदो करून That's your promise? 100% it is promised. It will be in the manifesto. CM जाले जाल्यार सरकार जाले जाल्यार Form the government. ते बाय द गव्हर्नमेंट तुम्ही कोणा बरोबर फॉर्म आमी गव्हर्मेंट करतलेच आमी पर्याय दिवाळे मेरेन हाडटले जे गोंयाक असो पर्याय जाय जो पर्याय विल नॉट बी सीन टू बी इन एनी वे कॉम्प्रोमाइजिंग विथ द डबल इंजिन नॉन BJP पॉलिटिकल पार्टी. We are not in BC. I'm telling you one thing. I'm surprised that one news internet news service brought a statement of the president of the BJP saying regional parties alliance is open. तातून ताणें म्हणलें गोवा फॉरवर्डाचें नांव आहे. आम्ही धाडलेले ताणें म्हटिल्ले इन द प्रेस कॉन्फरन्स ही सेड वी आर ओपन फॉर अलायन्स विथ गोवा फॉरवर्ड ऑल्सो अँड MGP ऑल्सो. गोवा फॉरवर्ड इज टॉकिंग अबाउट गोंयकारवादी सरकार नॉट सावंतवाडी सरकार. सो आमी आनी कशें अलायन्स करतले हो चल्ला तो सावंतवाडी सरकार पळय सो नो अलायन्स विथ BJP. कशें करतले आमी आमकां जाय गोंयकारवादी सरकार सावंतवाडी सरकार न्ही हो चल्ला तो सावंतवाडी सरकार वी आर ओपोज टू दी सावंतवाडी सरकार. काँग्रेसी कडेन तुमचे तुटले दिसता. तें म्हाका खबर ना तुका ना म्हाका खबर ना तुमी सांगपाचें. नकळो कितें कितें येता आयकून बट कोणाक टायम एंड टायड बीच फॉर मी इलेक्शन 100 दिसांनी जावपाचें तो रावतलो तो एक भशेन उलयतलो कोणाक रावचो ना गोंयकार फुडें वतलेच चल या फुडें म्हणटा गोंयकारांनी तकलेन जाला गोंयकार बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन खंयची आहा ती पळोवप स्थिर सरकार गोंयांत मेळपाक एक गोंयकारवादी सरकार जर सर्वसामान्य मनशाक जर बहुजन समाजाक काम आसा तसो सरकार हाडपा खातीर गोंयकार सगळे एकवटान फुडें वतले म्हाका खात्री आसा. तुमचे हालीं ट्विट्स पळयले आमी आनी स्टेटमेंट्स पळयले स्पेशली पयलीं आमकां दिसलें की नवरात्र चल्ला म्हणून तुमी दुर्गा करता म्हणून इवेंच्युअली पयर किरण कांदोळकरान स्टेटमेंट केलो की हांगा शांतादुर्गा आसा आनी हांगा बंगालांतली शांतादुर्गा हाडून हांगा भस्मासूर सरकाराक काबार करपाक एक हाव यू नो रायट इट इज टू कंपेर गॉड वीथ पर्सन. सेकंडली How does that mean yes compare? ही सेट की थंयच्यान बंगालांतल्यान आपण दुर्गा हाडटा म्हणून दुर्गा म्हणटा ती काली माता मरे. हांगा रेंज इश्यू जाता. ओके सो रेंज इश्यू जाल्लो परत वी आर बॅक. दुर्गा विशयी स्टेटमेंट जो केल्लो ताजे विशयी हाव फेअर इट इज टू कंपेर. At the onset, let us not make a controversy out of anything. जो व्हिडिओ कट करून तितलोच सिलेक्टिवली घेतला ताची पयली हांव निंदा करता. BJP is just trying to create a controversy. He has been misquoted. He has very clearly said that गोंयची गोंयांत दुर्गा जी आमी मानता ती शांत दुर्गा ती शांत आहा आनी हे भस्मासूर जाले. आमी ह्या दिसांनी उलयता आहात नवरात्रीच्या टायमार की आमी आमच्या सगळ्यां भितर मनशाचे भितर दुर्गा आसता. फक्त बायलां भितर दुर्गा आसता अशें ना मनशाचे भितर दुर्गा आसता. वी हॅव टू अवेकन द दुर्गा इन अस. कित्याक जेन्ना अन्याय समाजाचेर वाडटा तेन्ना अन्यायाच्या विरुद्ध न्याय मेळपा खातीर एक जी फायट करपाची आसता जो भस्मासूर करप्शनाचो कॉम्युनलिजमाचो जो माल एडमिनिस्ट्रेशनाचो जो प्रायस रायजाचो हो भस्मासूर जो आहा हो जर काबार करतलो जाल्यार आमच्या सगळ्यांच्या भितरली दुर्गा जी आहा ती आमी वेस्ट बेंगालच्यान हाडची पडटा. जागृत करपाची. आतां वेस्ट बेंगालाक जी दुर्गा आहा कलकत्त्याची काली माता ही सगळ्यांत व्हडली देवी तांची हिंदू देवूळ तें आनी तातूंत ताणें खंयच म्हणूं ना की वेस्ट बेंगालाच्या मुख्यमंत्र्याक हाडूंक जाय आनी ती दुर्गा अशें म्हणूंकूच ना ताणें. ताका म्हणनासतना ताच्या तोंडान ती उतरां घाल्या आनी घालूंक सोदता BJP. हें असलें करून कांय जावचें ना. दुर्गेक गोंयांत लोक मानतलेच
आनी आमची शांतादुर्गेकूय मानतले पूण ताजे पयलीं दुर्गेचें दुसरें रूप आमकां दिश्टी पडटलें थोड्या दिसांनी रुद्र अवतार रुद्र अवतार दाखोवचोच पडटलो गोंयकारांनी सगळ्यांनी ईच वन ऑफ अस हॅव टू अवेकन द दुर्गा इन अस एक येता तुमी टीएमसी बरोबर वता म्हणून तुमकां हें सगळें आतां सुचता म्हणून सगळे जाण म्हणटा सुचप तकली मनशाची चलप नवी खंयची आयडिया सुचप हाजेर कितें बंदी आहा तुम्ही टीएमसी बरोबर वता हे खरें काय ना ना टीएमसी म्हणटा ती पार्टी एक नवी आयल्या देशान एक पर्याय म्हणून अशें लोक उलोवंक लागले खूबदां उलयतात की बाबा तुमी गोंयान सरकार करतले बीजेपी विरोध करतले काही 10 सिटांच्यो करून मागीर तुमी तांचे बरोबर जॉईन जातले सो एक अनकॉम्प्रमायझींग पार्टी जे हे पार्टीक तुमी पळयात अशें गोंयकारांनी खूब जाणांनी आमकां म्हणिल्लें आमी डिसिजन वचून घेवंक ना पूण आमी आमचे ऑप्शन्स ओपन दवरतात अल्टरनेट अलायन्स म्हणटा तुमी ना पळय आमी कितें अलायन्स कितें जातलें तें इन कोर्स ऑफ टायम हांव तुका सांगता पूण एट द मोमेंट ऑल अवर ऑप्शन्स आर ओपन काँग्रेसी कडेन ऑप्शन बंद करूं ना पळय ऑप्शन्स आर ओपन वी वील डिसायड इन फ्युचर वॉट इज द बेस्ट फॉर द स्टेट एंड वॉट इज बेस्ट फॉर अवर पार्टी गो फॉरवर्ड पार्टी गोंयान गोंयकारपणाचो नारो घेवन आशिल्लो पक्ष हो गोंयकारपणाचो नारो एबेंडन करचो ना लोक म्हणटात एबेंडन जावचो ना तुम्ही बंगालाक सरेंडर करतले म्हणजे कोण सांगता सगळें करता टीएमसी मागीर ममता बॅनर्जी बिकम्स पयर युअर पयर आमी चांग आयलो आनी तो उलयलो मागीर हे सगळे गुजराती जाले हे सगळे गुजराती जाले पूण 23 No, but Vijay Sardesai was always talking against high command culture. Who is saying high command? I don't care for any high command. I don't believe in high command culture. I don't believe in any high command culture. But the same Vijay Sardesai, when he was accused of supporting BJP, and people saying don't trust him, he may go to the BJP again. What is the argument that I have? What is the argument that I have in support of my actions or asking for votes for my people? So I am also giving you some foolproof arguments in course of time. I will create a foolproof narrative, a narrative which people of Goa will believe in. So you're convinced that some I'm party convinced. from national level can come here No, I am and saying we need help at the national level also to raise issues. What are the issues? See, these 3 MPs of Goa have failed. The 3 MPs of Goa, basically 1 Rajya Sabha MP and 2 elected MPs of the Lok Sabha, have failed to draw the attention of the country's rulers that we, a small state of India, which has missed 2 5-year plans, which could have been given preferential treatment post-COVID, which has got its 2 major industrial or financial backbone, which is being completely collapsed. There is no tourism, there is no mine. There is nothing in Goa happening at the moment. धंदो फक्त चल्ला सरकाराचो. so you agree The कि show is Sanjay only going on for the government. For the people it is bad. You have seen the people talking here. So अशा सिच्युएशनान 300 कोटी रुपयांची फेस्तां करपाक जो हें दिलां भिकणां दिल्या ती घेवन सॅटिस्फाय जावप सरकार. सो हांव कितें म्हणटा तुमी प्रायम मिनिस्टराक कन्विन्स करूंक जाय आशिल्लें. कन्विन्स करा म्हणटा की बाबा ट्रीट गोवा सेपरेटली. so you come to the point कि अगर regional parties are not No, the only regional solution. party You आमी require national parties. एक सपोर्ट जाय पडटा नॅशनल लेवलाचेर टू रेज अवेरनेस or to create awareness over state-centric issues. When the MPs fail you, the MPs have failed us. म्हणून अरे कोलाचो इशू गोंयान कोल हाडटा जस्ट टू कॅरी कोल थ्रू. गोंयान कोळसो कोण वापरना बारीक कोण गोवा कार्बन बिर्बन हे वापरता आसतलो डेपो बिपो म्हणून ते गोंयकारूच ते वापरले म्हणून कांय ना ते बारीक. पूण जो मेजर यूज जो जाता जो कोल फक्त स्टील प्लांट जी कर्नाटकान आहा त्या डायरेक्शनान वता. So using such a beautiful place, which is a natural harbor, using it as a hub, as a via media to just transport coal. हाजे अगेन्स्ट कितलो उलयलो खंय साऊथ गोवाचो MP. साऊथ गोवाचो MP थंय आपलो बाग तापोवपाक वता आसतलो कितलो उलयलो तो. On the contrary, he had said कि highway widening जाय म्हणून. but you still want to go with the same party which he belongs I am to. not saying I want to go. I am getting tired of that party slowly. That party is only talking and not doing anything. Talking but not talking with you. See, they are talking to me. They are talking to so many
back channel things are going on. But nothing which gives some sort of a hope to Goenka and Goenka. So which is why I'm feeling dejected, I'm feeling disillusioned with this type of alternative politics. So therefore I'm thinking, I'm keeping my scope of imagination open. Options are open. Yeah, options are opening because the options that are available at hand look very dull, stale, which have gone beyond their shelf life. We have to look for fresh options. Goa needs Are you like ज्यांना दिवाळेक आम्ही नरकासुराचो वध करतात दिवाळीचे पूर्व संध्येक आणि जेन्ना दुसरो दीस जाता नवी सकाळ जेन्ना येता त्या दिसा दिवाळी जाता तशी नवी सकाळ गोंयची नवी सकाळ ओके आता ह्याची सार कितें काडलो लोकांनी कितें धरप विजय इज टॉकिंग टू टीएमसी विजय इज नॉट टॉकिंग टू टीएमसी I'm telling you the truth. I have said that I have talked to Prashant Kishore. I have not talked to TMC anybody. So I have not talked to TMC. This is the answer. You have spoken with Prashant Kishore, Prashant who is Kishore representing doesn't- IPAC. Doesn't represent a political party. He represents a political strategy group. So he has suggested you any He political has suggested many things. We are discussing strategy many- सांगल्या तुमकां. We are working on this. So now go to see Goa Forward is also mentored by Prashant Kishore. It is not mentored as such. It is at the moment taking some sort of inputs in the best interest of the state and the country. Vijay Sadesa, who has lived almost 20-25 years into Goa's politics, need help from No, someone it's from not- Delhi to it's- understand Goa's politics. See, This looks No. One has to look at it from a larger canvas. A larger canvas is such that विकल्प जेन्ना आमी करतात म्हळ्यार ऑल्टरनेटीव जेन्ना आमी हाडटात तो ऑल्टरनेटीव कॅनॉट बी सीन ओनली थ्रू अवर आयज इट हॅज ऑल्सो बी सीन सेवरल आयज ओपिनियन मेकर्स दोज हू क्रिएट ओपिनियन दोज हू हॅव द ओपिनियन अँड दोज हू आर द वोटर्स सो आमी पब्लिकाक विचारतात अरे बाबा एक कशें दिसता तुका चूक जाली आमची खूबदां तुवें पळयलां आसतना हांव मंत्री सुद्दां आसतना चूक जाली जाल्यार चूक जाली म्हणल्यार आय हॅव टेकन अ स्टेप बॅकवर्ड we did the greater Panjim PD. That was an agitation. Even the church stepped in. One day before Easter, I said, okay, it's my mistake. And we do that. Margins of that. So wherever you commit a mistake, you have to be clear enough, you are human enough to say that Goa is human. And for people to forgive us is divine. लोकदेव म्हणून समजून लोकदेव म्हणून समजून आणि लोकांची चूक तुजो मागितली आहा हाजे पयलीं पण जेन्ना मनोहर पर्रीकर मेलो त्या टायमार आमी ह्या सरकाराक सपोर्ट दिलो करून एक्चुली तो आमी केलो ना ही आमची चूक जाली हें हांव रिपिटेडली म्हणटा सो आमची चूक जाल्याचें मानप हें रॉंग न्ही आतां कोण सांगता तुका चूक जाली एक तुजो असलो मनीस सांगूंक शकता एक गोंयचो वोटर सांगूंक शकता एक भायल्यान आमकां कशें पळयता तें सांगूंक शकता सगळ्यांचे ओपिनियन sum total of which becomes part of your decision. It all leads you to a decision. I have not taken a decision. I am telling you. in the process of taking decision. This is the process. So now can we expect Vijay Sadesa to be chief minister's face or maybe I don't know. for some I alliance? don't know whether Vijay Sadesa will be chief minister phase or not. But I will only tell you that whichever group that I lead, or whichever group that I represent, will never compromise on Goenka. Even when we formed the government with Manohar Parrikar in the presence of the then national BJP president and who today is Home Minister, had announced to the national media that this is a government of Goenkar Pond. This is not a BJP government. हाजे फुडें ताणें म्हणिल्लें सो हें म्हाका दिसता गोंयकार पण ह्या सावंतवाडी सरकाराक म्हारग पडलें म्हणून आमी भायर पडले नाजाल्यार देर इज नो क्लियर रिजन वाय वी वर आउट ते सेईंग की हांव तुमकां दवरलें जाल्यार आमचें सरकारच उरचें नाशिल्लें कशें तें पयर तांणी थँक्यू म्हटलें 10 जाणांक तांचें सरकार जालें पळय म्हजे खातीर बरें कितें तरी इनसेक्युरिटी जाली खंय तांकां इनसेक्युरिटी जाता पळय इनसेक्युरिटी जाता ताजेर ताका उत्तर इनसेक्युरिटी जेलसी एंगर दीज आर ह्युमन फिलिंग्स ताका म्हाका दिसता कारण नासता
जे मनशाक इनसिक्युरिटी जाली ताणें उत्तर दिवप आमी दिवप. ओके, आता आम्ही पळयलें एवरी टायम असेंब्ली सेशन आसा तेन्ना तुमी युनायटेड ऑपोजिशन टीम गोवा म्हणून फुडें वताले. हे असेंब्ली सेशन आतां एक सुमार 1 वरान सुमार स्टार्ट जावपाचें आसा. तुम्ही फ्लोर कोऑर्डिनेशन मिटींग घेवना, तुम्ही युनायटेड ऑपोजिशन मिटींग घेवना. दर इज नो फ्लोर कोऑर्डिनेशन. MGP बरोबर मिटींग ना, काँग्रेसी बरोबर मिटींग ना, इंडिपेंडंटा बरोबर मिटींग. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट? तूं आयचो पेपर वाचला, पेपर वाच, एकदा गोवन वाचला पेज 2. पेपराचेर काँग्रेस आमकां गाळी घालता, पेपरार आयला कसलें कोऑर्डिनेशन करता. भायर हरशी मारतालेच ते गाळी, पण तुम्ही सांगले असेंब्ली इज डिफरंट, आउटसाइड इज डिफरंट. आतां निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव उलयता आयचे पेपर. आमी स्वाभिमानी मरे, कोणूय व्हडलो आसूं, तूं तुज्या घरा व्हडलो, आमी तुका सलाम मारपी न्ही. आमी गोंयकार ताट मनीस सांगूंक शकता की आमी स्वाभिमानी. आनी हांव जाल्यार मातसो चड सांगूंक शकता. म्हाका आसात तो स्वाभिमान. हांव भीक मागपी न्ही कोणाकडेन. हें हांव चूक मागपी, भीक मागपी न्ही. हांव भीक मागना असले पक्षान. आनी एसेंब्लीन जें कितें आमी केलां तें आमी कितें करूंक शकता तें लोकांनी पळयलेलें आसा आनी हे एसेंब्लीक पळयतले. दुसरे MGP बरोबर, MGPन काय तुमचे स्टेटमेंट करूना? MGP बरोबर आमकां तशें MGPचें कांय हें ना, दुखणें ना. पूण MGPचें एक्झॅक्ट पाथ फॉरवर्ड इट्स व्हेरी कन्फ्युजींग थिंग. ते कितें सांगतात तें म्हाका MGPचो नांवाचो आक्षेप आसा. फक्त नावाचो ना मेन नांव इम्पॉर्टंट मरे. आणि नाव MGP म्हणतात ते आता महाराष्ट्रवादी म्हणटा आपल्या. महाराष्ट्रवादी हांव न्हीच, हांव गोंयकारवादी. सो म्हाका महाराष्ट्रवादी हे नांवाचो म्हाका ऑब्जेक्शन आसा. हांव कोंकणीवादी, सामको क्लियर कट कोंकणी. तर कोंकणीनूच उलयता ढवळीकर. सगळे उलयता, उलोवंकूच जाय. कोंकणी म्हणून आवय आसा. हांव क्लियर तें म्हणजे मानपी. ताचे खातीर म्हाका MGP तशी म्हजी नॅचरल एलाय जायना. पूण सुदीप ढवळीकर ताजे कडेन रिलेशन आमचें वायट ना. पूण ह्या दिसांनी तांचे आवाज जे भायर येता, ताजो भाव एक उलयता, जो पक्षाचो अध्यक्ष, तो दुसरे उलयता, तो घुसपले. तातूंत हांवूय मातसो घुसपले. आता फ्लोराचेर कोऑर्डिनेशन आसतलें काय ना? पळोवया मरे आतां बसून पळोवया. मेळूंक काय ना. फोनार बी उलोवणें जावना. पळोवया. फाल्यां एलायन्साक गरज पडली समज जाल्यार MGP बरोबर वचपाची तयारी दवरल्या तुमी काय? Let us cross the bridge when we reach the river. रिचिंग द ब्रिज रायट नाव, जुवारी ब्रिज रायट नाव. But we are not reached the river. We are reaching a bridge to nowhere. That bridge is a bridge to nowhere. But at least you should give, Pramod Sawant is in a haste to inaugurate one but lane. you should give this to credit to BJP. ताणी हे पूल केले, ताणी हे रस्ते केले. आमच्या खातीर जाले ते. ताणी खंयचे केले तर तांकां सरकारच जायनाशिल्लो. हें करपाचें आहा म्हणून आमी तांकां सरकार करून दिलो. हे सुद्धा तुमचे क्रेडिट. 100% आमचे नाले खंयचे करूंक पावताले ते प्रमोद सावंतान केला न्ही. आनी सरकार करपाक तो आशिल्लो खंय विचार नितीन गडकरी नाल्यार विचार अमित शाह हे आशिल्ले काय म्हणून तांकां एक दाराचे भायर आसताले अशें. हे नाशिल्लेच खंय सरकार करता. आतां आसा ते एक्सिडेंटल मुख्यमंत्री आसतलेच. आजून तो असलो म्हणून So म्हाका आता जुवारी पुलारसून क्रॉस जाता आसतना वी शुड रिमेंबर की विजय सरदेसाय हॅज ऑल्सो कॉन्ट्रिब्युटेड. to remember Manoj Parrikar for the infrastructure development. I stand by the statement of Prime Minister Modi at that time that he was the architect of modern India. So modern Goan infrastructure जे झाला हे infrastructure Parrikara खातीर झाला. पळय नॅशनल हायवे मिनिस्ट्री ऑफ MOST जी आहा ही MOST आनी MORT मिनिस्ट्री आहा आनी राजस्थानाचे अशें गव्हर्मेंट 400 किलोमिटराक 400 कोटी दिले. गोंयान 135 किलोमिटराक 16,500 कोटी दिले. सो यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट पर्रीकर रिचींग देर अँड बिकमिंग डिफेन्स मिनिस्टर बेनिफिटेड अस दिस वे. तुमकां हाव टू हॅव दॅट सांगू कंटिन्युटी ऑफ डेव्हलपमेंट. कितें आसा ते बरें दंश घेवपी लोक ते सरकार जाय नासलो टाकून ते कामूच बंद उडोवपाचें. आज आमच्यान अशें एक सांगूं येता की एटलिस्ट कामां बरी चाळीक आसा. पर्रीकार जर आशिल्लो आज मेरेन ती कामां कंप्लीट जावपाची. क्वॉलिटी ऑफ कन्स्ट्रक्शन बरें जावपाचें. ते खड्डे म्हणटा पळय खड्डे ते तकल्या वेळे खड्डे काय रस्त्या वेळे खड्डे हांव फोण रस्त्यार जे फोण पडल्या तेजे नोव्हेंबर 1 तारखेक वतलो म्हणटा ते फोण नोव्हेंबर 1 तारखेक खंयचे वचना.
ताणी काढली जीभ लायली ताळ्यात केल्लें आनी म्हाका खात्री आहा गोंयचे लोक सफर जातले पूण गोंयांत तशी पळोवपाक गेले जाल्यार एक कितें तरी बरे दीस येतलेच. अल्टरनेटिव्ह परत आणि एकदा आता फ्लोराचेर दिगंबर कामती बरोबर तुमचें कॉर्डिनेशन आसचें ना आमी ऑपोजिशनान आसा लिडर ऑफ ऑपोजिशन प्लीज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन सो नॅचरली बींग इन द ऑपोजिशन रँक्स वी एक्सपेक्ट टू ओपोज द गव्हर्नमेंट. तेवटेन आमी पयले दिगंबर कामतीचे काय समर्थक तुमच्या फावरान उलोवपाक लागले सध्या आमचे फातोर्डा friend शिफ्ट आमी- जावया आनी मडगांव सिवीक अलायन्स म्हणून आमचो एक ग्रूप वीच जॉयंटली रुल्स द कावन्सील. आमचो चेअरपर्सन आहा तांचो वायस चेअरपर्सन. आमी जाता तितलो गोंयांत आमचे मडगांवकारांक आनी फातोर्डेकारांक न्याय दिवपा खातीर आमी काम करता. तातूंत आमचें रिलेशन आमच्या कावन्सिलरां भितर बरें आसतालें. बरें आता आसा. काँग्रेसी बद्दल वायट रिलेशन आसा दिगंबरा बद्दल कडेन बरें आसा ते वायट आसा. पळय आतां कशें आहा हें मडगांव सिवीक अलायन्स म्हणून आमचें रिलेशन. बिहायंड दॅट म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टी हे मडगांव सिवीक अलायन्साचेर तांकां पडूनच वचूं. जर पडून गेल्ले जाल्यार काँग्रेसीन आमचे कॅन्डिडेट घालपाचे न्ही. काँग्रेस आमचे सदां कॅन्डिडेट घालीत आसता. 2012 म्हजेर कॅन्डिडेट घालो लास्ट मिनीट 11th आवर म्हणटे भशेन कॅन्डिडेट घालो. 2017 तेच केलें म्हजेर घालो जयेशाचेर घालो. जयेशाचेर इम्पोर्टेड कॅन्डिडेट घालो. विनोदाचो कॅन्डिडेट पावलो ना म्हणून मागीर इंडिपेंडंटाक सपोर्ट केलो. तर आमचे कॅन्डिडेट ते घालतात जेन्ना इम्पॉर्टंट वायटल सिग्निफिकंट क्रुशियल इलेक्शन जाता तेन्ना ते आमचे बरोबर आसतात आनी वर्सभर आमी तांचे बरोबर आसतात. 2012 ते 17 मेरेन ओपोजिशनान कामगिरी म्हजी कितें आशिल्ली आनी तांची कितें आशिल्ली सगळें जगाक खबर. आमी जितलो बोवाळ मारलो इन्क्लुडींग परिवाराचे विरुद्ध तो फायदो जालो काँग्रेसीक. पूण काँग्रेस आमकां फायदो करपाक नाशिल्लो. 2014 लोकसभा इलेक्शन जालें रिजनल लॉरेन्स कॅन्डिडेट जालो. ताजे फूल कॅन्डिडेटाचें मॅनेजमेंट इलेक्शनाचें मॅनेजमेंट कोणें केलें? आयचे काँग्रेस प्रेसिडेंटान केलें. कोणें केलें दिसाक म्हणटा तो आज वर्कींग प्रेसिडेंट जाला. Should be happy for him. तेन्ना वर्कींग प्रेसिडेंट जालो हांव वर्कर आशिल्लो काँग्रेसीचो. You are happy? You are happy? मॅनेजर. रेजिनाल्डा बद्दल हॅपी की वर्किंग प्रेसिडेंट जालो तुमचो इज युअर गुड फ्रेंड. He always works. So he's working to it. But the president will not work. He'll make him work. ओके The same president he wanted to get rid of. I'm happy that he has decided to work under him. ओके एक हायपोथेटिकल क्वेश्चन फाल्यां एलायन्स समज जालें कोणाय बरोबर आय यू लुकिंग एट दिगंबर कामत ऑल्सो टू बी पार्ट ऑफ द एलायन्स कारण तुमची कंटिन्युटी आसा त्या कंटिन्युटी म्हणटा Everybody has a right to his opinion. Everybody is free to take his own decision. तुम्ही कितें ताका एप्रोच जातले आनी म्हणटाले की काम आमी पळय आमी आमचे पक्षाचे जिंकतात. आमी आमचे पक्षाचे जिंकतात. हांव म्हजे पक्षा खातीर वचूंक शकता. दुसऱ्या खातीर हांव वचूंक शकता. चल या फुडें म्हणटा ताकाय फुडें घेवन वचपा नाका. खूप जाण गोंयांत चल या फुडें ह्या म्हणटात ह्या नाऱ्याक काय दिसता लोक सिरियसली पळोवन नाशिल्ले आहा. खूब जाण राजकारणांतले ह्या सायडींतले त्या सायडींतले खूब जाण ह्या नाऱ्याक सिरियसली पळयतात अशें म्हाका दिसता. सो दिगंबर आसतलो चल या फुडें हांव म्हणटा नकळो पूण आसूंक शकता. यू कॅनॉट रूल आउट एनीथिंग. पॉसिबल यू कॅनॉट रूल आउट एनीथिंग. न्यूज दीत आसा वन आफ्टर वन ब्रेकिंग cannot rule out anything. Yes, address says Digambar can be part of alliance with me. No, I am only saying that you can't rule out anything in today's world. Who will be where? But I am telling you, we will have no compromise on going out. Okay, now And I want to tell you another thing. See, गोंयांत पर्याय जाय. लोकांक पळय आज एक होपलेसनेस आयला. इतले पक्ष झगडटले आनी तोच सरकार करप्ट सरकार परतो जाता. हो जो ही जी एक लोकांक जी वीट आयल्या ही वीट येवंक जाय. तातूंत नवे थोडे आसात जे आपल्याक क्रांतिकारी म्हणटात पूण एक्चुली दे आर मर्सनरीज. ते स्टेटमेंट काडटात खंयचे कितें बॉल्सांत काडून स्टेटमेंट काडटात. आमकां स्टेटमेंट काडूंक जाय आहा. आमचो रिमोट कंट्रोल आनी कोणाच्या हातान आहा. ही बावली स्टेटमेंट काडटात. सो म्हाका दिसता की गोंयकार तशे हुशार गोंयचो मतदार हुशार पूण गोंयचो हुशार मतदार विचार करून मत करता. जे फातोर्डा मतदारसंघात 2012 लोकांनी केले म्हळ्यार तकली चोरून मत मारले तशें 2017 केलें.
थंय आमकां सगळ्यांक खबर आहा की जॉयंट वेंचर जाता BJPचो आनी सगळ्यांचो जॉयंट वेंचर जाता हें फातोर्डा आमकां सगळ्यांक खबर आहा ही जी खबर आमच्या फातोर्डेकारांक आसा ही खबर आमी गोंयांत आमी स्प्रेड करपाची गरज आसा हें अवेरनेस So, स्प्रेड सध्या बीजेपीचो आणि सगळ्यांचो जॉईंट वेंचर खूप जाणांचो आसा फातोर्डात आमी सदां पळयतात म्हजे विरुद्ध हांव सदां पळयता पूण दुसरे कडेनूय आतां फाल्यां जयेशाचे विरुद्ध जाय विरोधाचे विरुद्ध हे तांचे मतदारसंघांनी तांचे काम ते लोकांक जागृताय हाडून दाखोवप Okay. हे अशें आयले म्हणून सो आता तुमचे प्रोटेस्ट टीम आयले म्हणून वेर आर वी हेडिंग नाव प्रोटेस्ट आता तुम्ही बसींतल्यान बस स्टँड कितें आहा अटल बिहारी वाजपेयी हो आनी खंयचो ऑपरेशन दिलो खूब वर्सांच्यान बैलगाडीचेर वचून बैलगाडी बी ते टायमार चलताली आतां बैलगाडीन गोंयांत कोण वचना आज लोक वचूंक जाय इलेक्ट्रीक व्हेकल इलेक्ट्रीक इज वॉट इलेक्ट्रीक इज द थिंग ऑफ द फ्युचर आम आदमी पार्टी कितें सांगता की आमी 300 युनिट फ्री दितले हांव म्हणटा 300 युनिट जेणे कोणें मागूंकच ना गोंयकारांनी फ्री गोंयकारांक जाय क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी आमचो हो दीस कूड बी ऑल्सो अ स्टेटमेंट इफ वी कम वी वील स्विच ओवर टू ग्रीन एनर्जी वी वील सबसिडाइज ऑन सोलर प्लांट्स ऑन ओवरहेड सोलर प्लांट्स गिव लार्जर सबसिडी by which you can produce electricity and give it to the grid. This electricity is green energy but a little expensive. आता बस स्टँडार बसून खंय वतले देवून चलत वतले चलत वचप मरे तीनूय आमदार हय ब्रिजारसून चलत वतले हय वचप असेंब्लीन एज अ स्टेटमेंट नॅचरली ओके एक थोडे लायट क्वेश्चन हांव तूं आस जयेश कितल्या वर्सांनी बसीन बसला फर्स्ट ऑफ ऑल आनी दुसरें म्हणजे चलत वचपा जातलें काय म्हणून बस स्टँडा वयल्यान तो सोया जा आमी चलया फुडें मरे चलया पुढे चलत चलया ओके सो कितल्या वर्सांनी बसीन बसला बसीन बसला खूप फावटी मध्ये वर्सांनी ना तू बसीन ट्रॅव्हल करता करता का नाही आय डोंट थिंक विजय हाली बसीन बसला म्हणून आतून इलेक्ट्रीक बसीन फर्स्ट टायम म्हणून इलेक्ट्रीक बसीन बटन बसला ओके सो वी एज वी वायंड अप आता तुम्ही हांगा वतले ओके तुमकां कितें उलोवपा जाय एक हां ओके तुमचे बी ओके वॉलंटियरली लोक उलयता सो इट्स गुड एकदा मी जुवारी बी पूल क्रॉस करता ट्रॅफिक ओके सॉरी आमी थंय ओके तुमी कितें हांव एक सिनियर सिटीजन 2017 आणि 2000 आता आम्ही 21 काबार जाता माणसाचे इलेक्शन आहे 2017 1000 2 सिलिंडर येतात बरोबर आज 1000 1 सिलिंडर येतात त्या वेळार 100 रुपयाक 1.5 ते 1.5 लिटर पेट्रोल येताले आज 100 रुपया वयर 1 लिटर पेट्रोल येता हांवें कितें करपाचें आमी आणि परिस्थिती पळयल्यार कितें आसा 17 इंटरेस्ट रेट 7.58 असो आशिल्लो एक रिटायर पर्सन आहा ताचे वयल्यान कितें मोबदलो येता तो ताचेर लिचींग चलताली आज 5.5 to 5.6 जाला इन्फ्लेशन वाडला रेट वाडला इंटरेस्ट देंवला इनकम आमचो कमी आसा हाव टू सर्वायव हें म्हाका कोण पळय चलयतले राज्यकर्ते आसा की ताणें दाखोवपाक जाय बेश्टें सगळें बरें आसा म्हणून सांगलें जायना दुसरो मुद्दो म्हजो आसा कोणीय पार्टी हो कितेंय करून तुमी हें फ्री दितले तें फ्री दितले अशें म्हणून तुमी सांगता म्हजो मुद्दो हो आसा की म्हाका जोड कितली आनी मोड कितली जातली हांव 500 रुपया जोडल्यार 600 रुपया मोडपाक शकना न्ही दिसाक सो म्हाजे 500 रुपयाचे कमी हांवें बचत करपाक जाय हांव कितें म्हणटलो आनी प्रत्येक गोश्ट अशें फुकट म्हणून दितलो आमी टॅक्स फारीक करीत रावपाचें आनी तें वांटत रावपाचें ही सामान्य परिस्थिती ना इक्वॅलिटी आता हे ना जाणा तुमकां फ्री नाका फ्री कित्याक जाय आमकां कोणें मागला फ्री तुमकां आपले लायफ अशें जावपा जाय की विकतें घेवपा खातीर आपणा कॅपेबिलिटी आनी गोंयकारांक कॅपेबिलिटी आसा स्वताच्या हाचेर अभिमानाचेर जगपाची सो फ्री नाका फ्री नाका कित्याक जाय कितें इन्फ्लेशन ना म्हाजे कडल्यान घेता आनी तुमी दुसऱ्याक दिता तुमी जर सगळे फ्री केले फाल्यां कोणूच काम करपा ना कामाक कित्याक वचपा जाय ओके काम करपा ना कोण काम कित्याक करपा जाय काय म्हणटाले
सध्या म्हारगायेक लागून तुम्ही त्रास जाता एकदम त्रासीक आसा. दुसरी तिसरी गोष्ट आसा जॉब जॉब ना एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट ना. प्रत्येक नागरीक प्रत्येक भुरगो जो पास जावन आसा न्ही ताका जॉब खंय आसा. हांगा एक सर्वे जाल्ली ना बाबा आमकां कितले कॉलेजी जाय कसल्यो इंडस्ट्री आसा त्यो सगळ्यो सर्वे करपा जाय ताचे डिटेल रिपोर्ट करपा जाय आनी त्या प्रमाणे तुमी एड्युकेशन दिवपा जाय. ब्रिज आसा स्कील आणि एम्प्लॉयमेंट स्कील डेव्हलपमेंट केलो पूण ही स्कील यूज करपाक तुमचे कडेन हांगा एम्प्लॉयमेंट आसा. ब्रिज गॅप करपा जाय ऑफकोर्स आनी भुरगे खावतले. कोण करतो ते सरकार म्हणटा ते सेम सरकार सेम आमदार येता परत परत कोण आमदार करून परतून येता तीच रोटेशन जावपा जायना न्ही. ते जाऊ दे म्हाका एक सांगा प्रत्येक गोष्टीक टेस्ट आसता. टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नीट टेस्ट आनी कसली टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट. पॉलिटिशियनाचो पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट आसता जाय. पॅट झाले पॅट जाले नेटाचे पॅट जाले. तुम्ही आयल्याला कितें खंयची क्रायटेरिया विचारता तांकां सपोज हे हांवें सांगल्या ते पयलीं जावपा जाय न्ही. दोन क्रायटेरिया ऑफकोर्स ताका प्रिफरन्स पयलीं दिवपा जाय. ते सॉल्व जाल्यार सगळें सॉल्व जातलें. तुम्ही आता तुमकां जर विचारता एक खंयचो आमदार आयलो तर कितें एलिजिबिलिटी विचारता तुम्ही बाबा. म्हाजो प्रश्न पयलीं आसतालो बाबा तुमी तुजो एम कितें आसा. प्लॅन ऑफ डेव्हलपमेंट म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर कसो आसता. मॅन्युफॅक्चर घालतात ते सगळे. मॅनिफेस्टो लास्ट टायमाचो मॅनिफेस्टो काढून दाखोवपाक जाय न्ही. हे मॅनिफेस्टोन एसेस जे आसा ते शुड बी ऑडिट ऑफ मॅनिफेस्टो लास्ट. नवो उमेदवार येता जाल्यार नवो उमेदवार जेणे फाटल्या फावटी मॅनिफेस्टो दिवं ना कळना ना विचारपाकूच जाय न्ही. सी हांव अशें विचारता म्हूण सगळे मतदार विचारपाचें न्ही. आयकून येयले ते विचारीत तुमी सांग ना इतले लोक विचारपाचे ना कित्याक ऑडिट जावपाक जाय मॅनिफेस्टोची. हांवें 10 गोश्टी प्रॉमीस केल्या न्ही कितल्यो गोश्टी म्हज्यो जाल्या. ते ऑडिट जावं ऑफकोर्स ऑडिट जावपाक जाय. आनी गोवा गव्हर्मेंटाचें बजेट सांगता 20,000 कोटी 10,000 आनी हांगेले रेवेन्यूच नासता 10-11-12,000 कोटी. ओके हाव द गॅप विल बी नोन काडून डेफिसीट जाता. Deficit. थँक्यू व्हेरी मच. आमी ज्वारीचेर क्रॉस करता सध्या आणि लास्ट First time that I got opportunity to go back, which I was, really waiting for this chance. I don't know, by the grace of God, today I was lucky. By the grace of Kadamba. Kadamba, I really Electric lucky. Kadamba. I'm going to pay him for interview. So, म्हाका कितें विचारपाक जाय ना, सिलिंडर जे आसा ते गोश्टी उलयतात 400 ऑलमोस्ट 1000चेर पावला. ती सबसिडी खंय गेले खंय. तुम्ही सुद्दां तो रिपोर्टर इट इज युअर ड्युटी इनफॅक्ट तुम्ही सरकाराक क्वेश्चन सबसिडी वगैरे करतात हय कोणूच विचारना. आणि चालता लोकांले सोडा तुम्ही जावन आतां रिपोर्टर यू आर गोईंग हियर एंड देर आस्क दिस क्वेश्चन टू देम नो एंड लोक ओगी रावले आय डोंट नो आय एम सरप्राइज व्हाय पीपल आर क्वाइट. सो यू ऑलरेडी आस्क्ड ना I have asked very good. So even I want to ask same question. I want to know where it is going. What's but the local subsidy local बँकांनी येना. पैसे पावना पैसे पावना म्हणजे गेले खंय आतां सगळे. सबसिडी आमकां दिता म्हणटा पूण सिलिंडर फ्री दिले हे कितें सगळें दिले पूण हे पैसे हाडटले खंयच्या लोकांनी. म्हणजे लोकांनी आनी काय करपाचें आनी दिवं दिवपाचें. दॅट इज ओनली ऑप्शन वॉट इज देअर गव्हर्मेंट इज लेफ्ट. आनी सेकंडली आतां पळय अमित शाह येवपा आसा म्हणून सगळे रस्ते आमचे चकचकीत केले. खंयचे रस्ते चकचकीत केले. फक्त अमित शाह खंयच्यान वता पळय न्ही तितलेच रस्ते दवरले. वाय डीड नॉट कम टू फोंडा रोड मडगांव गार्डना कडेन पळयात तुमी. इट इज सच शेमफूल रियली शेमफूल इन्सिडंट. हेजे रस्ते पळयले न्ही बायक चलोवपाक जायना. कोणी सिनियर सिटीजन आसता कोणाक फाटल्यान बसून व्हेलें तो केन्ना सकयल पडत आनी तेजे 1 कितें काबार नोव्हेंबर म्हणसर जायना. वतले म्हणटात 1 नोव्हेंबर म्हणसर सारकें जाता म्हणटात. एक नोव्हेंबर पावले खंयच्यान करता पयलीं कित्याक अमित शाह खंयच्यान कित्याक हाडूना. अमित शाह जाय तर रस्ते जाय ते खंयच्यान गेला पळय न्ही ते सामके दीस रात मोडून पडून गेले तेंच्यान रस्ते. हे कित्याक केलें ना. फोंडा रोड पळय तुमी अक्षरशः गाडी बिडी समजी काबार जावपाची. गाडी मनशाचो जीव वचपाचो. सो माय हंबल रिक्वेस्ट हें तुमी सरकारा पर्यंत पावयात. कितें दोळे धापल्या काय कितें म्हाका कांय खबर ना. आमदार अशा बरोबर आमदार ट्रॅव्हल करता होपफुली असं पळयलां हें तेंकाय ते ऑलवेज विचारतात. सो म्हजे वटेन आनी एक तुमकां रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन एक गोष्टी पावयात तेंचे दोळे उगडुनी दोळे उगड्यात नाल्यार मातशे बायक घेवन धाडात तेंकां. आमी सामान्य मनीस बायक घेवन चड फिरपी आमचे कडेन गाडी घडयना. बायक घेवन वचपी आसा आमी चड दीस भर तेतून आसता. सो प्लीज विचार करा की सिरियस गोश्ट आसा. रस्ते कशे जाल्यात पयले हालत पळय तुमी.
ओके ते बरे करून थँक्यू सो वी वाइंड अप सांग सांग उलय आमकां ताका इतले पर्सनली कांय वळखना हांव जाणा तो आमचो MLA म्हणून पूण तेणे पयतलें डेव्हलपमेंट केलां आमच्या फातोर्डा एरिया इतली डेव्हलपमेंट केला लोक म्हणटा कितें म्हणटा आतां विजय येवपा लागचे 100% हांव म्हणटा विजय येतलो आनी विजय सरकारूय घडोवन दाखयतलो हे फावटी विजयाचं सगळं डेफिनेटली विजय सरदेसाय येतलो आनी विजय सरदेसाय सरकार करूनय दाखयतलो ओके देव बरें करूं शेव असो ओके थँक्यू एजी वाइंड अप देव बरें करून वेळ दिलो हेचे बघेन आजच्या नंतर चलून वचपाचें आसा टीव्ही आपल्यार कॅच शो दॅट लायव्ह ऑल्सो पूण पळयतात रोबीन काउंट ऑफ अनकट इन द सेन्स हांगा कांय कट करूना जे हालतात पळय ते आमचो कॅमेरामॅनाक जबाबदारी न्ही प्रसादाची जबाबदारी न्ही कोण आसा थंय ते हाडलेले आसा आनी 1 तारखे पासून सगळें म्हणटा कोणाचें पळयत रावात बंद